हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीमिद्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे हिरण्यगर्भ प्रभु, आपणकर अनंत गर्भ भितर सारा विश्व समाहित। संपूर्ण विश्व भितर मु जेतबेले अछि, विश्व जेतबेले आपणक गर्भरे अछि, मु मध्य आपणक भितर अछि। एई भावना मो मन को आसिले मु आपणकर नियम विरुद्ध काम करिबे किपरि? हे प्रभु, आपणक भितर मु अछि, मो भितर आपण अछंती बोली एई विचार मो भितर दृढ़ हो। एतिके प्रार्थना, एतिके निवेदन प्रभु। उपनिषदर उपकथार आजिर अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान, समस्त दर्शक बंधु मान एवं समस्त मित्रगण को मोर श्रद्धा, सम्मान, भक्ति निवेदन करुछि। बंधुगण, आमे पूर्वर आलोचना करथिले काल स्वभाव नियति जदृच्छा। काल आवश्यक ना नियति आवश्यक? आवश्यक बोले किछि विद्वान कहउचंती ये काल स्वभाव, समयर गति गोटे काम। समय क्रमे लोके बर्तमान भूल करुचंती, समय क्रमे बदली जिवे। समय बर्तमान भूल करूना आप कितने जानते हैं समय कौन के खराब अच्छे ना भल अच्छे। मुझे भल काम करी मो भल समय, मुझे खराब काम करी मो खराब समय। जदि आज दिन में मुझे समस्त बर्तमान समय नमस्ते करी समस्ते मोर बंधु। मुझे समस्त हाथ उठेबी कि अभद्रचित व्यवहार करी बर्तमान समय खराब, लोक मत खराब कहे। ये जो खराब कहवा भल कहवा ये समय पर निर्भर करे ना। गोटे दुष्ट लोक भी 24 घंटा, गोटे श्रेष्ठ लोक भी 24 घंटा, जड़े साधु भी 24 घंटा, जड़े असाधु व्यक्ति लोक भी 24 घंटा। यही 24 घंटा समय को किए किपरि प्रयोग करुछि, किए किपरि उपयोग करुछि। जीवन में जी जेते सुंदर भाव में समय को उपयोग करिछि से सेते सार्थक जीवन पाइछि। जी जेते दुरुपयोग करिछि आलस्य, प्रमाद, परनिंदा, परचर्चा, वृथा आलोचना नष्ट करिछि से समयर सदुपयोग तो करवा शिखेनि, दुरुपयोग करिछि। तेणु जीवन में एपरि काम कर जमी समय को तुम के नष्ट करना। समय को ग्रहण, समय को ठीक उपयोग करने एणु आम श्मशान शिखिले, वैद्य कविराज घर शिखिले। कहीं समय सदुपयोग करने द्वारा जहाँ प्रतिज्ञा कर समय ठीक पालन करवा जीवन सुखमय हम, आनंदमय हम एवं शाश्वत सुख निकट आसो। जीवन में कहले काल स्वभाव, यहाँ स्वभाव हूँ मनुष्य गोटे स्वभाव थाए। आज्ञा स्वभाव बुझे जो स्वभाव, से स्वभाव रे नम्र, से कठिन कथा क्या कहीपर ना। से स्वभाव रे छलनाकारी, भलरे केबे क्या कहबनी। केते गोटे कथा कहते ता भीतर गोटे रहस्य रखि से। बहुत लोग देखुवे कथा अत सुंदर कहते कि ता भीतर एमती एक छलना रखिथे जमी तुमको विपद में पकड़ बाटटा को सुगम करुवे। ये लोक गुड़िक आज्ञा महान कथा। शास्त्रकार कहते मित्र को जय करहब, शत्रु को मध्य जय करहब, किंतु मित्रवत आचरण कर शत्रु भाया कम करुता लोक केमी आचरण शिखे आज्ञा भारी कष्टर से जीवन। से लोक को छलनाकारी लोक को चिन्ह भारी कष्टर से कहले बाबा मित्र तो केवे क्षति कर जानी, बंधुटा कौन क्षति कर, शत्रु तो क्षति जहाँ करना ना बर शत्रुटा शिखबार अच्छे आज्ञा, किंतु छलनाकारी को जाना आज्ञा भारी कष्टर। तेणु भाई प्रभु प्रभु को गोटे नम्र निवेदन, सकाल उठिला बेले प्रार्थना करियो प्रभु अंततपक्षे मित्र सहित मिसा, शत्रु सहित मिसा, छलनाकारी सहित मिसा। एमती स्वभावी लोक अच्छा जो मैंने छलना करती, स्वभावी लोक अच्छा जिते गाड़ी देले भी से केवे क्या गाड़ी दिखती। ये जो स्वभाव, स्व माने आत्मार भाव निज जीवन में से प्रयोग कर बहुत लोक एमती अच्छा। आप परीक्षा कर देखिए आ से लोकर विश्वास बल एत सुंदर हो जे लोके कहे राम तुमको गाड़ी देउछि, लोक विश्वास नाए सी क्या गाड़ी देना आज्ञा, से मत गाड़ी दब। गाड़ी गाड़ी काउची बोली कहूथिबा लोकटा मध्य प्रतिवाद करे ना आज्ञा सी तो क्या गाड़ी दियंती ना। कि सुंदर चरित्र तैयारी कर दियंतु, आपण सुंदर चरित्र तैयारी करंतु, लोके कहले भी आपण विरुद्ध लोके विश्वास करिवे नाही। कहीं ना आपण स्वभाव में परिणत कर स्वभाव लोक को ठकौथिबा लोकटा कौन सी कारण जे न ठकेले भी लोक कहे ना ठकुटा या भितर तार किसी रहस्य थी ना, कौन गोटे स्वार्थ थी ना से एत कथा कहीं करुच्ची कहीं स्वभाव से। तेणु बंधु श्वेताश्वतर उपनिषद ऋषि गोटे सुंदर कथा कहले ये जगतर निर्माण गोटे स्वाभाविक स्वयं होदी स्वयं हो माने एमती तार किसी कारण ना, ये स्वभाव जमी स्वभाव में अनेक जिन अच्छे सूर्यंकर उत्किरण उत्तप्त, चंद्रकर किरण हो शीतल, स्वभाव में अग्नि दाहिका शक्ति अच्छी,
जलर शीतलतार शक्ति अच्छी, पृथ्वीर सहनशीलतार शक्ति अच्छी, पृथ्वी में रस अच्छी। ये एक स्वभाव। आपण जो दिन किए गोटे कहीदेव जदि पृथ्वी रस प्रदान न करिकी अन्य किसी प्रदान लोक विश्वास करेंगे। सूर्य शीतल किरण देते कहले लोक विश्वास करें, कहीं स्वभाव। मनुष्यर स्वभाव जो दिन एमती एकमत हो एक विचार हो जीवन परिवर्तन हो आज्ञा। जीवन में अनेक गोटे स्वभाव रख मु शांत हेबी, मु परोपकारी हेबी, मु दयालु हेबी, मु न्यायकारी हेबी, मु यथार्थ वक्ता हेबी, अयथार्थ कथा कहबी नहीं, ठीक कहबी, अल्प कहबी, मधुर कहबी, सुंदर कहबी। किए आप शत्रु हम ये संसार में? ये स्वभाव को जो मैंने आनीजे जीवन बदल जाए। जड़े आप जानी जड़े बाहर जड़े दार्शनिक थे सन्त फरीद, तांकर स्वभाव थिला से कौन से धन प्रति लोभ कर। ये प्रचार हो सारा से तो से राजा भाविले सत्तरी ये प्रकृत माने धन प्रति लोभ नहीं ना, ये लोके प्रचार करुँच तार परीक्षा करने चेष्टा कले। सन्त फरीदर जीवन देखिले, दी जन गुप्तचर को पठेले, कहले जाई देखिल कौन से धन प्रति लोभ नहीं बोली कहते एटा केते दूर सत्य। आया दार्शनिक लोक बुझी जगत कौन, शरीर कौन, आत्मा कौन, जीवन कौन बुझ। आज्ञा जी बुझी नहीं से दबारे जिते आनंद पाइब नबारे से आनंद पाइबनी। आप बुझंतु आज्ञा गतकाली जहाँ खाई आज ताहा त्याग है बोली पुणी भोक लगे। यदि त्याग नहीं भोग नहीं आज्ञा आप जानते खाद्य खाला बेले लक्ष्य करेंगे प्रथम गुंडाटा थाली आप उठेले, थाली त्याग कला हाथ को, हाथ त्याग कला मुख को, मुख त्याग कला पेट को। ये त्याग करुँच आउ गुंडे खाऊ कर ना से गुटा को धरिकी बसता आज्ञा। मनीष पागल आज्ञा जहाँ धरी दबा ना धरुनी। अरे भाव दे चल पूर्ण हम रखी दि जी थी से कहीं बुझा अवस्था ना। सन्त फरीद से कथा बुझी सी कहीं चेष्टा करेंगे। अनेक समय गोटे गोटे दी दिन उपवास रहती, मागती नहीं क्या जी दरकार से अधिक किसी ना। प्रस्तर जीवन टे अच्छी दीक्षण कौपिली पड़ी जी है चलवा कथा कौन दरकार एत कथा त्याग एत कथा करूँ कहीं एत कथा चिंता कर। मनीष बर्तमान युक्त हो विद्या आमको मुक्त कथा पड़ी था सा विद्या जा विमुक्त है। बर्तमान विद्या पढ़ी कि सब युक्त बर्तमान क्या बुझे। सन्त फरीद किंतु बुझी राजा परीक्षा करे से कर्मचारी मैंने कहले आज्ञा तांको किसी लोभ प्रत ना हे गामछा दिगण टांगी देते से पिंधुंट केतले पत्थर पर शोचती मिले गंडे खाऊँ कई दे पैसा पत्र देला जाए बजार गोटे वक्तर खाद्य आणुंट से यथेष्ट। कहले मत कहीं विश्वास होनी आजिकल लोकर धन प्रति मान प्रति पागल बर्तमान सम्मान पाइबापी लोक बर्तमान केते चेष्टा करिकी पागल पाउची। लोकों को आगे पठेकी तांको संपर्क में प्रचार करेकी पुरस्कार पाउची। आउ ये पुरस्कार प्रतिष्ठा धन संपत्ति लोभ ना देखा केमी हेनी। फिर दिन कौन कले से कर्मचारी मान कहले गोटे काम कर गोटे दामिका हीरा नहीं कि घर आगे पकई दियो कि घर भितर घर घर तो किसी ना गोटे चोट गोटे कुड़ियाटी से कुड़िया भितर पकई दियो देख से प्रकृत ग्रहण करुँच ना ना। यदि ग्रहण करेंगे तो आम जाना ये मिछर कथा कहते, यदि ग्रहण न करेंगे ताले देखा ताले प्रकृत कथा सत्य बोली प्रदान करिया। कर्मचारी कहले आज्ञा सेटा बड़ कथा नहीं आम देखीचु आज्ञा। ये कर्मचारी मैंने नेले नहीं कि घर आगे कौन पकेबे से घर भितर पूरा दुआर मुख जो बाटे जी से पकई दिए। से शोते विश्राम होते घर भितर फरीद जो विश्राम चार होगला निदार उठिले मुख प्रक्षालन कले आसिले देखिले गोटे चकचक जिनस कौन पड़ी सी जो मूर्खता नुहे जड़े दार्शनिक लोक सी कौन सोना चिन्ह ना हीरा चिन्ह ना रूपा चिन्ह ना कहले चिन्ह उठेले गोटे ठीक जगह रखीदे निजर प्राकृतिक जीवन जहाँ करने कथा कले गोटे वक्त खाद्य दरकार प्रत्येक दिन को गोटे वक्त खाद्य खाते बजार को चलिए गोटे हाथ में गोटे बैग धर जहाँ तक अच्छे आने वस्तु से धरले ये क्षीराटा को धरले धरी गोटे दुकानी पाक गले कहले गोटे वक्तर खाद्य दियो। सी तो जानी ये दार्शनिक लोक ये गोटे वक्तर खाद्य मागिले कौन कौन दवा एटा तो आगुरी परिचय अच्छी ना। ये सबुदिन से दुकान को जाती लोक मैंने भिक्षार अर्थ को जहाँ धरती से अर्थ को धरी दिखती गोटे वक्तर खाद्य आणती से दिन टी खाई दिखती आउ पाखे अर्थ भी न थाए आउ पाखे संचित भी न थाए। खाद्य को 3 दिन रखे खाइबार अभ्यास ना कि 3 दिन पर संचय कर अभ्यास भी ना प्रतिदिन जानती प्रतिदिन खाते से दे सारापर कहले बस से क्षीरा टी देदेले चली
पलि आसुଛନ୍ତି से दोकानी डाकी पचारा कहला आज्ञा टे क्षमा करेंगे आउ टे आसवे कहले घर कौन है एटा तो प्रतिदिन काम मोर सबुदिन मुझे सांगे जाऊँगी एमती तुमको दूसरी तुम तो खाद्य दौच आस फिर ए असुविधा कौन है कौन ए असुविधा होगा बड़ कथा कहले आप जहाँ देले जानते तो यार मूल्य कौन बुझुं तो जदि ये मूल्य को आप ठीक रे बुझीदेवे जीवन जाक आपणकर दुख चली जाता आपण घर द्वार कौन कौन करते सुंदर भाव में रही था आपण ये गोटे मूल्यवान जिनस को गोटे वक्तर खाद्यपाई मो पाखे देकी जाऊँगी काली सकाଳେ ଆପଣ ଦେଇଯିବେ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଆସି କହିବେ ରାଜା କର୍ମଚାରୀ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ରାଜା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ସହିତ ମୋତେ ଆସିକି ବାନ୍ଧିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ କଲେ ବାବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ'ଣ ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ସେ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିଛ ମୁଁ ବୁଝିନି ବୋଲି ଭାବୁଛ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କାଚ ବୋଲି ଭାବୁଛି ନା ମୁଁ ବି ତାକୁ ଜାଣେ ସେଟା ହୀରା ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ଦେଇଗଲେ ଦୋକାନଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହୀରାଟା ୟାର ଦାମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ଅମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ୟାର ହେବ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ତମ ପାଖରେ ଦେବାର ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଯାଇନି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋତେ ଯାହା ମିଳେ ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ଦେଇଦିଏ ଗୋଟେ ବକ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯାଏ ଆଜି ଯାହା ମିଳିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେଲି ଗଲି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ୟାର ମୂଲ୍ୟଟା ଆପଣ କହିଲା ବାବୁ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି ବୁଝିଛି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ମିଳିଛି ତାକୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ପଢ଼ି ଦେଇଗଲେ ସ୍ୱଭାବ ଚାଲିଗଲା ପରେ କୌଣସି ବାଟେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେନି ଗଲେ ନିଜର ଯାହା ଯେମିତି ପରିପାକ ଅନ୍ନ କରିବା କଥା ଅନ୍ନ ପରିପାକ କରି ଖାଇଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ହୀରାଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଦେଖିଲେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଦେଖିଲେ ହୀରାଟା ଉଠେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ରାଜା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଛଳନାକାରୀ ବାବାଜୀଟିଏ କହୁଛି ଖାଲି କିନ୍ତୁ ହୀରା ଉଠିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ଗଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଦୋକାନକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିକି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଭଲ କାମ କଲାବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକଟିଏ ବେଶୀ ଗାଳି ଶୁଣେ ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଟାକୁ କମ୍ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଦେଲେ ଦାତା କହିବ ନଦେଲେ କୃପଣ କହିବ ଯଦି କହିଲୁ କୁଆ କହିବ ନ କହିଲେ କହିବ ତଳମୁହାଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କିଛି କହୁନି କେଉଁ କଥା ଶୁଣିବ ସରଳ ଲୋକଟି ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ ଜଟିଳ ଲୋକ ହୁଏନି ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଅତି ସରଳ ହୁଅ ନା ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଅତି ସରଳ ହେଲେ ଫଳ କ'ଣ ହେବ ବଣକୁ ଯାଇକି ଦେଖ ଛିଦ୍ୟନ୍ତେ ସରଳାସ୍ତତ୍ର କୁବୁଜା ତିଷ୍ଠନ୍ତି ପାଦପା ସିଧା ଗଛଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ କଟା ହେଉଛି କୁଜାମୁଜା ଗଛ ଆଦୌ କଟା ହୁଏନି ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେ ଜଟିଳ ହୋଇଛି ତା ପାଖକୁ କେହି ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସରଳ ଲୋକଟା ଲୋକ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ବେଶୀ ଠକାନ୍ତି ଯେ ପରିଶ୍ରମୀ ଯେ ସରଳ ଲୋକ ତାକୁ ବେଶୀ ଠକାନ୍ତି ଲୋକ କାହିଁକି ନା ସରଳ ଲୋକଟାକୁ ଠକେଇବାଟା ସହଜ ସେଥିପାଇଁ ଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହୀରାର ଗୋଟେ ମୋହର ବା ଗୋଟେ ହୀରା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଣିକକୁ ଦେଇକି ସେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବଣିକଟା ବି କମ୍ ବଦମାସ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟତା କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ସିଏ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲେ କହିଲେ ଆରେ ସେ ବା ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପ୍ରତିବାଦ କରି ଡାକିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ଦେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ୟାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ସେ ବା କହିଲେ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛି ବୋଲି ସେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଲି ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ବକ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ଏଇଟା ତ ପ୍ରତିଦିନର କଥା ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳି ପଥରରେ ଶୋଉଛି ମାନେ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି ଆଜି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାମ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଯାହା ମିଳିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ଦେଇଦିଏ ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବକ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ବାସ୍ ଏଇଟା ତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କଥା ଆଜି କ'ଣ ମିଳିଲା କ'ଣ କଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ମୋର କାମ ନୁହେଁ ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିଏ ତୁମେ ମୋର ଗୋଟେ ବକ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ ଏ ଲୋକଟା କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିବ ବ୍ୟବସାୟୀଟି କହୁଛି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କହିଲା ଜୀବନରେ ମୋର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କମ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ କେବେ ଦିନେ ପଚାରିଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସନ୍ଥ ଫରିଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ସେ ଖାଉଥିବେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଉଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ କେବେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଛନ୍ତି ଏ ସମାଜର ଲକ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଥିବ ନେଉଥିବ ପ୍ରିୟତା ଥିବ ଯେଉଁଦିନ ଦେଇପାରିବନି ନେଇପାରିବନି କହିପାରିବନି ସେଦିନ ପ୍ରିୟତା କମିଗଲା ସତରେ ଏ ପ୍ରିୟତାଟା এইভাবে ভাবে সে দোকানী প্রিয়তা রক্ষিলা বা সন্থ পরিধি সেମାନଙ୍କ প্রতি সেইভাবে ব্যবহার କରିଥିଲେ
ଖରାପ ଲୋକ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଜୀବନ ସାରା ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ 2 ଜଣ ଗଲେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିବାଦ ଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କହିବେ ଠିକ୍ କରି କହିବେ ନା। 2 ଜଣ ଯାକ ରାସ୍ତାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ହୀରାଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦୋକାନୀ ପଚାରୁଛି ହୀରାଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟନୀୟ ଜିନିଷଟା, ତା ପାଇଁ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟ ନେଇଯାଉନ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମୂଲ୍ୟ ନିଅନ୍ତ ନା, ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ସାରା ରୁହନ୍ତ, କେଉଁଠି ଭିକ ମାଗନ୍ତିନି, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତିନି। ଏକଥା ସବୁ ଯାଇକି ଇଏ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ 2 ଜଣ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯାହା କଥା ସବୁ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ରାଜା ଶୁଣି କହିଲେ, ସନ୍ତ ପରିଧି ଜାଣିଲେ ସେଟା ହୀରା ବୋଲି? ନା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ ବା। କାରଣ ଦୋକାନୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଆପଣ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏଇଟା ହୀରାଟା ବୋଲି, ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନି ନା କ'ଣ। ଦୋକାନୀ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତିକି ପଇସା ଯଦି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେ ଆପଣ ଘର କରିପାରନ୍ତେ, ସୁନ୍ଦର ରହିପାରନ୍ତେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଚୁର ହୁଅନ୍ତା, ଆପଣ କେଉଁଠି ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତେନି, ଜୀବନଟା ସାରା ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଟା ହୀରା, ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନେ ଦିଏ ଆଣେ, ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଯାହା ପାଏ ତୁମକୁ ଦେଇଦିଏ, ତୁମକୁ ସବୁଦିନେ ଆଣେ। ସେତେବେଳେ ଦୋକାନୀଟି ତାର କର୍ମଚାରୀକି ପଚାରୁଥିଲା, କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଦିଅନ୍ତିନି ସେ ଖାଆନ୍ତି କ'ଣ? ଆଜି ହୀରା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ପଡ଼ିଲା। କାଲି ସକାଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟଙ୍କା 2ଟା ପାଇଲା ବେଳେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲା, କହିଲା ଲାଭ ନାହିଁ ଲୋକକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଲାଭରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଏକଥା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ନା। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସମାଜରେ ଚଳୁଥିବା ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଏଷଣା ଭିତରେ ପାଗଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କେଉଁ ବାଟେ ଧନ ମିଳୁ, ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ପାଗଳ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟକୁ ପଦଦଳିତ କରି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ, ତାର ଛାତି ଉପରେ ଗୋଇଠା ମାରି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆରେ ମୂର୍ଖ ସେମାନେ, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକକୁ ଜଣେ ଗୁରୁ କହିଲେ, କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ 30 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗାରରେ 6 ଇଞ୍ଚର ଗାରଟେ ଟାଣି ଦେଇ କହିଲେ, କେଲେକୁ ଲିଭେଇବନି ଛୋଟ କର। ତିଳକଜୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କହିପାରିଲେନି। ଉଠିକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ ଦେଇପାରିବେ? ହଁ ଚକ୍ ନେଲେ, ନେଇ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ 12 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ଗାର ଟାଣିଦେଲେ। 12 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ଗାର ଟାଣିଦେବା ଦ୍ୱାରା 6 ଇଞ୍ଚ ଅଂଶଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ 6 ଇଞ୍ଚକି ସେ ଲିଭେଇକି ଛୋଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ପଦଦଳିତ କରି ବଡ଼ ହୁଅ ନା, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଏପରି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କର ଯେ ତୁମକୁ ସ୍ୱତଃ ଲୋକ ବଡ଼ କହିବେ। କିଏ ନ ପଚାରୁ ଭଗବାନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ନ ପଚାରୁ ତୁମ ଗୁରୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହାରି ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦାରେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାହା ହିଁ ସନ୍ଥ ପରି ଦେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ମିଳିବ ଏଇ ଜିନିଷରେ ମୋତେ? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକ ପାଗଳ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଗଳ, ମୋର କ'ଣ ମିଳିବ ସେଥିରୁ? ରାଜା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ରାଜା ଆସିଲେ, ଆସିକି ସନ୍ଥ ପରିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପଥର ଉପରେ ବସିକି କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସନ୍ଥ ପରିଧି ରାଜା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ନମସ୍ତେ କଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଦାର୍ଶନିକ ହେଇପାରେ, ମୁଁ କବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଶର ଶାସକ, ଶାସକକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ଏ ଏକ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ବସିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଆସନ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତରେ ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତରେ ବସିଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଷଣା ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ସତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୋଭ ନାହିଁ? କହିଲେ ମୋର କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋର ଧନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଧନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆପଣଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ମୋତେ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ମୋତେ ଏମିତି ସୁନା ମୁକୁଟ ମିଳିବ, ମୋତେ ଏମିତି ସୁନାହାର ମିଳିବ, ମୋତେ ଏମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ାଏନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏ କଥା ଭାବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ମିଳୁ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବି, ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ରୀ ଶଣା ମୋର ବି ଅଛି। ପୁତ୍ରୀ ଶଣା ବୋଲି କ'ଣ ନା, ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ, କେହି ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତୁନି। ସେଇଠି ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖରେ ରହିବେ ମୁଁ କାହିଁ ଦୁଃଖରେ ରହିବି? ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ରହିବେ ମୁଁ କାହିଁ ମନ୍ଦରେ ରହିବି? ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ଠିକ୍ରେ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଭୋଜନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଥିବନି? ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ହେଲେ କିଏ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ 3ଟି ଏଷଣା ନାହିଁ ବୋଲି? ମୋ ପାଖରେ ଲୋକେ ଏଷଣା ଅଛି। ଲୋକେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏକଥା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଜଗତର ନାଥ, ସିଏ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି।
ए मो पाखे वित्तीय अर्थर भी अच्छी आशा अच्छी किंतु ये जो अर्थ मोर आवश्यकता ना मोर ज्ञान रूपक धन आवश्यक मुझे आनंद अनुभव करुँचे जाने शेष में मोर परिवार जनक समस्ते भल रुहतु से कथा ही सब चिंतन कर राधा कहले महाराज आपण को शुणी आपण होती निर्विकार मुझी आपण कौन वस्तु प्रति निर्लोभी लोभ करती ना मु परीक्षा कली दिजन कर्म सब कथा कहले कर्मचारी पठेली समस्त को परीक्षा कली आपण से हीरा देले से बणिक मो पाखे नहीं हीरा पहुँचे सारे कारण से जानी राजा हीरा जो जाणीनेला तापर से देखला मु निश्चित बंदीशाला को जीवी तेणु सी निजे नहीं मोर राजसभा नहीं से हीरा को दे सारे मु पकई मु पाई सारे से आपंकर किसी दोष ना बर बणिक काले लोभग्रस्त हो बोली से मो पाखे नहीं दे आसि गोटे कथा मुझे बुझीपारूना आज्ञा समाज लोके धन पछरे समाज लोक प्रतिष्ठा पछरे गौरव पछरे अभिमान पछरे एभली जीवन यापन करुला बेले आपण निर्लोभ हेले केमिति गुरुदेव की रहस्य कहले चिंतन कले कहले जहाँ को छाड़ी छाड़ी आसी पुणी ता सागर जोड़ी कहीं छोटिया कथा नुहे आज्ञा जहाँ को छाड़ी छाड़ी आसी ता सागर जोड़ी कहीं संसार में गतकाली को छाड़ी संसार में गतकाली धन संपत्ति की छाड़ी बालक छाड़ी युवक छाड़ी किशोर छाड़ी आज वृद्धावस्था अच्छी फेर ता सागर जोड़े भी कहीं पुणी बालक जीवन सुख को नेबी पुणी माने माने यौवन जीवन सुख नेबी आवश्यकता कौन है जीवन में जो सुख को पाइला पर आउ सुखर अनुसंधान करी से सुख मोर दरकार बंधु जो सुख पाइला पर आउ सुखर आवश्यकता पड़ोनी जो सुख पाइला पर याठार अधिक सुख अच्छी मनुष्य इच्छा करिबो नाही से सुख पाइगला पर आउ कौन असुविधा अच्छे से सुख को पाइबा पे आपण यत्न करंतु ताकू मिलिले आपण सब पाइबे ए विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज हितवाणी संपर्क में चिंतन करवा बंधुगण मनीष बहुत किसी पाइबा इच्छा कै आप चेष्टा करला भी संतुष्ट हुए ना एपरी गोटे किसी सूत्र अच्छी जहाँ को पाइला परे आउ पाइबार इच्छा थाए ना कि आउ लाभ करिवार इच्छा थाए ना से ईश्वर आनंद को आप लाभ करंतु जीवन में सर्वसुखी यही विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।